Hey guys, so आज हम लोग क्या ड्राइंग करेंगे मामा? यस, तो चलो पहले क्या ड्राइंग करेंगे? मैं देखो आराम से, ओके बेटा? So हम पहले ड्रॉ करेंगे, पहले देखेंगे, उसके बाद तुम ड्रॉ करोगे, ठीक है बेटा? So पहले हम ड्रॉ करेंगे एक अच्छा सा सर्किल। ये क्या है बेटा? ये है सर्किल। ना अभी तुम ड्रॉ करो बेटा सर्किल आराम से। Nice circle, nice. Yes, circle, circle. Try. You can do it, beta. Circle. Nice circle. Come on. Circle. আচ্ছা তারপরে আমরা কি আঁকবো? তারপরে আমরা আঁকবো চোখ, আইস। কেমন করছে? ওকে চলো আমরা তুমি করে একটা আইস করি। একটা আইস না তুমি করো। ইয়েস, ওয়াও, ইটস গুড মামা। নাইস আইস ফার্স্ট। ইয়ে আচ্ছা আরেকটা সার্কেল, নাইস সার্কেল বানাই করো সুন্দর করে একটা না সার্কেল করো। সার্কেল চলো আমরা আরেকটা সার্কেল করব কেমন করে মামা? লাইক দিস এন্ড দিস। দুই কালার সুন্দর করে সার্কেল পাট করে করো। ইয়েস, ধরিয়ে ওয়াও, ভেরি গুড। ওকে আরেকটা সার্কেল है, মাঝখানে একটা সার্কেল করে নাও আরাম সে। वाओ, so हम अपना सर्किल करेंगे, ओके with the circle. Now हम लोग ड्रॉ करेंगे अभी the mouth, one line. Wow, very good. Okay, now smile, one line more. This is curve line. Okay beta, make it curve line. What line beta? Curve line. Wow, make one more curve line here. Okay. Wow. Yay. Now do like this. Yeah. And करेंगे. Nice line. Wow. Okay, आप ड्रॉ करेंगे point. We got point. Nice. Again. Toy. Okay. We got it. Toy. Kind of lucky, mama. Yay. Okay. Again. Toy. आराम से. Wow. Toy. Yes. Now करो. Yay. Now toy. Wow. It's doing really awesome. This is sun, beta. Sun. Okay, sun. Sit down. Yes. Now one toy. Yay! Now toy. Yes, very nice. Amma, starting, okay, beta? Yes. Nicely, okay? Yes. Wow! Is love 1, 2. Flower motor, exactly. It's looking like a flower. The flower actually. It is looking like a flower, right, Mama? Sunflower. What flower, Mama? Sunflower. Yes. Toy. Do the fast way, actually. Toy.
I fast you alumna. Yes, very nice. अब हम क्या करेंगे? कलर करेंगे. ये so second. No, second I clap. Clap. Okay, so look, next we are coloring. Look the coloring, okay, beta? So color. Yay! Okay, so next color. So first I'm bring color, then after that we will do. Okay. Now yellow. It can be yellow. I'm bring yellow. Now I do it. Okay, beta? Yes. Sit down. Okay, तो हम yellow. पहले first तुम देखोगे, okay, beta? You can see this color. Okay, then after that start. Okay, fine. Okay, let's start the color. I'm doing orange. Okay, beta? I do it. Yes. So let's start first see. Okay, beta? Okay, don't color go outside. Okay, so chalo, we have with this second. Yes, 1, 2, this hand, 3, 4. Yay! Chalo. So show the friends. So friends. 1. So show friends. Okay, ready.
One, two, three, four. Ha 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 ha. Side. Ha ha ha. और फेस रखा जाच्छे ये हा हा हा. So guys, अगर आप लोग भी इतना अच्छा ड्राइंग करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो subscribe the channel and bell icon press and like and comment. Okay, say bye.